Aujourd'hui, on va parler des règles de toxoplasmose congénitale, la prévention. La prévention, première des choses, il faut suivre les règles hygiéno-diététiques, éviter la viande mal cuite, laver les mains, les fruits, les légumes, éviter le contact avec le chat. Et la deuxième chose, c'est de faire la sérologie pour chaque femme enceinte. La sérologie, c'est le dosage des anticorps IgM et IgG, où selon le résultat, on va interpréter. Donc, il y a la sérologie négative, il faut doser tous les mois. Et le résultat, première sérologie, le plus tôt possible. Après, on dira une deuxième sérologie après 3 semaines chez la femme enceinte. Donc, إذا كانت كاينة IgM, après نشوفوا l'IgM et l'IgG, le dosage de IgM et IgG. إذا كانوا les deux négatifs, معناتها احنا قلنا بلي les IgM apparaissent une semaine après la contamination puis disparaître à 4 semaines où il y a témoin que c'est une infection récente. Où les IgG apparaissent 15 jours à 1 mois puis elle va diminuer pour rester un taux résiduel témoin d'une infection ancienne. Donc, selon les IgG et IgM, on va interpréter. إذا كانوا les deux négatifs, معناتها la femme n'a jamais été infectée, elle est non immunisée. Dans ce cas-là, لازم تتبع les règles hygiéno-diététiques. En plus, faire la sérologie chaque mois باش تشوف لا راهي infectée ou non. La deuxième résultat, les IgG négatifs et les IgM positifs. Là, c'est une infection récente ou évolutive ou la séroconversion qui يكونوا في زوج كاين واحد IgM كاينه و IgG ما كاش معناتها الضرر بدا الانفيكسيون بدات راهي بانت IgM و IgG مازال حتى يقدام شويه باش تبدا تبان. و les deux positifs IgM positif et IgG positif هنا ماناش عارفين لا غير كيما بدات الانفيكسيون وبدات لي IgG ولا راح تخلص الانفيكسيون خاطر لي IgM راحين يخلصوا راهم بدي ينقصوا و لي IgG راهم بداو يبانوا. هنا لازم نديرو لو تيست دافيديتي وشني هو نشوفوا لا فورس دو ليزون entre les IgM et les anticorps et les antigènes. C'est entre les IgG et les IgG et l'antigène. Donc, plus la liaison forte, plus il y a une infection ancienne. Plus la liaison entre l'anticorps et l'antigène faible, plus elle est récente. Ou qu'il y a d'autres possibilités qui sont IgG positif et IgM négatif. Maintenant, il y a IgG ou IgM نديرو un deuxième dosage après 1 mois. Si l'IgG et les IgM restent stables, c'est une infection ancienne. Donc, هذه اللي حبيتو تكتبوها. Les deux négatifs non immunisés. IgG négatif, IgM positif, c'est la séroconversion. Les deux positifs, نديرو le test d'avidité باه نعرفوا لا ancienne ou la récente. Ou les IgM présentes et les IgG négatifs, نديرو un deuxième dosage. إذا بقات le même, c'est une infection ancienne. Donc, la conduite à tenir en cas d'infection, en cas de la séroconversion. La séroconversion, c'est lorsque les IgM positifs et les IgG négatifs. Maintenant, on a une infection. C'est une récente. On a la séroconversion au cours de grossesse. 4 semaines après, نديرو amniosynthèse. شنو هو l'amniosynthèse? هو le prélèvement de liquide amniotique chez le fœtus où on recherche l'ADN des parasites par le PCR. Donc, هنايا كي نشوفوا la femme بلي راهي كانت infectée après le traitement, après 4 semaines من صدنا l'infection, نديرو amniosynthèse نشوفوا l'ADN في le liquide amniotique du fœtus. Donc هنا parce que là درنا avant 4 semaines risque باش يكون عندنا un faux négatif. Donc نستناو حتى يجوزوا 4 semaines باش نديرو l'amniosynthèse. لنا إذا كان البي سي ار نيجاتيف غاز فيجيلون. واش معنى فيجيلون؟ معناتها دايما نعسو هاد لو فيتوس ونشوفو التطور تاعو سورفايونس بار ليكوغرافي ولي زونتي بارازيتير. هذه حاجه لا جينيكولوج هي اللي ديسيدي.
إذا كان le PCR positif, surveillance fœtale par l'écho à la recherche des signes photopathologiques. هضرنا على فاباسي وشنو هما لي سين photopathologiques. حنا قلنا بلي كيكون كاين الانفيكسيون تاع لو فيتوس سوا ما يكون كاين والو بينين. هضرنا هكذا في لو بروميي تريمستر سوا يكون نورمال كي يكون كاينه لانفيكسيون سوا لو بروميي تريمستر سوا في لا فان دو غروسيس. اذا كانت في بروميي تريمستر اذا كانت كاينه انفيكسيون لي ريزولتا قلنا بلي يكونوا غراف باغ اكزومبل لافورتمون ولا فوتوباتي غراف. شنو هما لي فوتوباتي غراف؟ لا ليزيون دو سيستيم نيرفو هيدروسيفالي كالسيفيكاسيون انتراسيريبرال لي بروبليم اوكولير اكسيتيرا. دونك حنا كي يكون عندنا لا فام اللي انفيكتي ويكون لو بي سي ار بوزيتيف شي لو فيتوس تاع نصيبوك شغل لو بارازيت شي لو فيتوس كي نديرو لا ميوسينتيز. هنا لازم ان سيرفيونس par l'échographie à la recherche des signes photopathologiques plus ou moins l'IRM selon le cas زيدو l'IRM ولا لا. إذا كاين pas de signe de photopathologie la femme la grossesse poursuivie normal تكمل normal. نزيدو لها لي تريتمون انتي بارازيتير jusqu'à l'accouchement اللي هما لي انتي بارازيتير plus un suivi échographique ou plus un acide folique et la FNS. يعني لازم un suivi strict. إذا كانوا كاينين هذه إذا ما كاش سين photopathologique. إذا كانوا كاينين دي سين photopathologique l'interruption médicale de la grossesse. معناها نحبسوا la grossesse mais selon d'après l'avis des parents c'est normal ماشي هكذاك. دونك حنا قلنا بلي نخافو كي يكون كاين ان سيروكونفيرسيون شي لا فام انسيت. واش معناها؟ معناتها نصيبو لي زيجي بوزيتيف اي لي زيجي نيجاتيف. هنايا راهي باينه بلي سان انفيكسيون ريسونت ولا نستناو 4 سيمين ابري لانفيكسيون ونديرو لا ميوسينتيز. شنو هي لا ميوسينتيز؟ قلنا لو بريلافمون دو ليكيد امنيوتيك تاع لو بيبي هذاك لو ليكيد وين اللي يحيط باللو فيتوس نحوسو على لا دي دي بارازيت بار لو بي سي ار. اذا كان لو بي سي ار نيجاتيف لازم غير نعسو برك. اذا كان لو بي سي ار بوزيتيف la surveillance future par l'échographie à la recherche des signes photopathologiques. إذا كانوا كاينين ما كاش دي signes photopathologiques اللي هضرنا عليهم اللي هما atteint du système nerveux central l'oculaire etc. نورمال تكمل الغروسيس تاعها ونزيدو لها دي زونتي بارازيتير ونبقاو نعسو في بليكوغرافي ولا فاناس ولا سيد فوليك. اذا كانوا كاينين دي سين فوتوباثولوجيك هنا نحبسو لا غروسيس مي حتى نشوفو لا في دي بارون. ابري كي لا كوندويت نيوناتال معناتها ابري لا نيسونس دو بيبي اللي تكون يماه ديجا صبناها انفيكتي لازم بيلون نيوناتال لا سيرولوجي فوتال او كوردون du traitement antiparasitaire adapté. Donc, c'est la deuxième partie de toxoplasmose chez la femme enceinte qui est congénitale, où il est très important c'est-à-dire نعرفوا bien le sujet surtout chez la femme enceinte لازم تعسرها bien pendant la grossesse surtout le premier trimestre باش تيفيتي كامل هذو الاخرين وشاك فوا دي لا سيرولوجي اذا كانت جامي انفيكتات باش تعسرها اون كا تكون بوزيتيف تدي لو تريتمون لو بلو تو بوسيبل. Donc ça c'était pour le vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera d'autres parasites.